یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے تمام اسلامی بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نبی رحمت شفیع امت حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا شافع روز جزا دافع جملہ بلا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محفل میلاد کے سلسلے میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے۔ نعت خوانوں کو آپ نے سنا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا ہوں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو بس میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جتنی دیر میں گفتگو کروں آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی انبیاء تشریف لائے دنیا پر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام۔ ان کے آنے کا سلسلہ ایسا تھا کہ کوئی نبی کسی خاص قبیلے کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف نبی بن کے آیا۔ آپ کا اور میرا نبی پوری کائنات کی طرف نبی بن کے آیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اسی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ حضور نے ہماری دنیا کو پسند کیا۔ وہ تو عالمین کی رحمت ہیں، وہ کسی دنیا میں بھی رہ سکتے تھے، وہ کسی جہان میں بھی جا سکتے تھے۔ ہم تو اسی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا نے ہماری دنیا کو پسند فرمایا، وہ ہماری قسمت جگانے کے لیے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12ویں شب، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ طلوع فجر کے وقت حضرت آمنہ کے مکان سے وہ نور چمکا کہ جس نے پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیا۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کا دنیا میں آنا بھی بے مثال، آپ کا دنیا میں رہنا بے مثال، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی بے مثال، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، یہ حضور کی دائی ہیں، اور جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت یہ اس کمرے میں موجود تھی۔ عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، بچوں کو نہلایا جاتا ہے، کچھ خون ہوتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر بچے کو کنگھی کی جاتی ہے، تیل لگایا جاتا ہے، کچھ دنوں بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، پھر ایک ناڑا جس کو ہم بولتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ میں غذا دیتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ لیکن حضور جب دنیا میں آئے، حضرت شفا کہتی ہیں کان مغسولا و مکحولا و مختونا، حضور دنیا میں آئے تو پہلے نہائے ہوئے تھے، مکحولا سرما لگائے ہوئے تھے، و مختونا اور ختنہ شدہ تھے، کنگھی کی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرما لگا تھا اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، ومدہونا تیل بھی لگا ہوا تھا۔ اس حالت اور اس کیفیت میں دنیا میں تشریف لائے معاشر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उल्टे हो गए। और अभी हम ये देख रही थी कि आपने अपने घुटनों को सीधा किया, फिर अपने हाथों को सीधा किया और सर दरमियान में रख के हुजूर सजदे में चले गए और आवाज आई रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, वो पहला सजदा जो हजरत आमना के मकान में हो रहा है, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, जिक्र किसका हो रहा है? इस उम्मत का जिक्र कर रहे हैं। और आज उम्मत ये दलीलें पूछ रही है कि हुजूर का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई कहाँ लिखा हुआ है? हम अगर हुजूर का मिलाद अपने घर में मनाते हैं तो कोई दलील भी है कि नहीं? भाई कोई भी दलील ना हो तो जितना मेरे आका ने हमारा जिक्र किया है हम तो उसका हक भी अदा नहीं कर सकते। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, कौन किसको याद करता है आज? हैं जी, जो सगे रिश्तेदार हैं वो भी छोड़ जाते हैं। एक वक्त आता है कि जब बच्चे भी जवाब दे देते हैं। यानी दुनिया में ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जब इंसान बीमारी की हालत में चला जाता है अपने भी छोड़ जाते हैं। जब ऐसी कैफियत होती हैं, हाफिज साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अगर किसी के साथ कोई एहसान करे ना तो जो खानदानी लोग होते हैं, जो नस्ली लोग होते हैं, वो अपने मोहसिन को नहीं बोलते। कभी रास्ते में मिल जाए तो नजरें झुका लेते हैं कि इसने फलां जगह हमारे काम आया था, इसने हम पर फलां एहसान किया था। तो जो मोहसिन के साथ एहसान ना कर सके बल्कि उसके साथ बुराई करना चाहे तो उसको लोग कहते हैं ये नस्ली बंदा नहीं है, ये अपने मोहसिन के सामने बोलता है। तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया और कोई एहसान भी ना मानो, सिर्फ यही एहसान मान लो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दीन दिया, तुम्हें ईमान दिया। तुम हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, मैंने तुम्हें वहां से उठा के जन्नत के रास्ते पे डाल दिया। हुजूर फरमाते हैं तुम ऐसे जहन्नम में जाते हो कि जैसे परवाने शमा के ऊपर गिर रहे होते हैं, तुम ऐसे जहन्नम में गिर रहे हो, मैं तुम्हें वहां से बचा बचा के जन्नत में डाल रहा हूं। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। जिनको रब फरमा रहा है कि महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। जिनकी शान ये हो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश्त के वक्त की कसम और रात के छा जाने की कसम, ये दो कसमें है ना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। चाश्त का वक्त कौन सा होता है? जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद उसको चाश्त का वक्त कहते हैं, जब रोशनी हो जाती है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात छा जाए उस वक्त की कसम। तो आशिकीन जो है, आशिक लोग हैं, वो इसकी तफसीर कुछ ऐसे करते हैं कि वद्दुहा महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा महबूब तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं ना तुझसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और अल्लाह आपको इतना देगा कि आप अल्लाह से राजी हो जाएं। जिनके चेहरे की कसमें अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई, जिनके जमाने की कसम,
والعصر محبوب آپ کے زمانے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد محبوب تیرے شہر کی قسم، وقیلہ محبوب تیرے بولنے کی قسم، لعمرک محبوب تیری عمر کی قسم، جن کی عمر کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے قرآن میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور کا دل میں یہ نیت تھی، ارادہ تھا، خواہش تھی، 16 مہینے یا 17 مہینے حضور علیہ السلام نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ یہودیوں کا قبلہ تھا، وہ طعنہ دیتے تھے کہ مسلمانوں تم ہمارے قبلے کو نہیں مانتے، ہمارے دین کو نہیں مانتے، ہمارے قبلے کو کیوں مانتے ہو، پھر قبلہ بھی اپنا بنا لو۔ حضور زور کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھا لی ہیں، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ کبھی ہمارا قبلہ بدل دے، ہمارا قبلہ چینج کر دے، اور اس خواہش کے پیش نظر حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں کہ جبریل وحی لے کر آ گئے، اور اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا آسمان میں چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ رب جن کی ادائیں دیکھ رہا ہو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان میں اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ابھی اپنا رخ پھیر لو مسجد حرام کی طرف، ہم نے قبلہ تمہاری مرضی کا بنا بھی دیا۔ کہا یا اللہ نماز پوری کر لیں، فرمایا نہیں، نماز میں منہ پھیر لو، ابھی مسجد قبلہ تین موجود ہے۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو جن کی رضا کا اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتا ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب میں نے دیکھا ہے کہ اللہ آپ کی مرضی پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، بڑی جلدی آپ کی مرضی پوری کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شانوں کے ساتھ نوازا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے وہ خاص قبیلوں کی طرف آئے، خاص قوم کی طرف، شہروں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو پورے جہان کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کے آئے، اس لیے تو پتھروں نے بھی آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، درختوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، جانور بھی آپ کی محبت میں بول پڑے۔ یعفور دراز گوشت جس پر حضور سواری کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فراق میں رویا۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ روتا تھا، اس کو لوگوں نے روتا ہوا دیکھا، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت نام ہے کہ جب نام لیتے ہیں تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے ان پر بادل سایہ کرتے۔ ابھی حضور کی 14 سال کی عمر ہے، اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کر رہے ہیں، رستے میں ایک راہب پڑتا تھا، راہب، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں بھئی، اگر کوئی خطیب کہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاہتا نہیں بھی آپ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کلمات خیر کہتے رہا کریں تو محفل میں ذوق رہتا ہے۔ ہم تو کس لیے آئے؟ ثواب کمانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب گانا قبول فرمائے۔ اردو میں کریں پنجابی میں کریں؟ اچھا چلے پنجابی میں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں شام تجارت واسطے اپنے چچا دے نال، رستے دے وچ ایک عیسائی راہب دا عبادت خانہ آندا سی، او کدی اپنے عبادت خانہ تے تھلے نہیں سی اتریا۔ جدو اس نے ویکھیا کہ عرب دا قافلہ آ رہا ہے تے قافلے دے وچ ایک 14 سال دا بچہ ہے، وہ جتھے جاندا ہے ایک بدل دا ٹکڑا اس تے سایہ کردا ہے، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ وہ عبادت خانے تو تھلے آیا، اس نے حضور علیہ السلام دے نال جن لوگ سی سب نو بلایا، انہاں دی دعوت کی تھی۔ جدو کھانا شروع ہونے لگا حضور علیہ السلام کسی کام چلے گئے، انہوں نے پوچھا بچہ کتنے گیا، انہوں نے کہا یہ اٹھ چرا رہے ہیں، تسی کھانا شروع کرو۔ راہب کہندا میں او دی وجہ تو تے تانوں کھوا رہے ہیں، اللہ اکبر، میں اس کی وجہ سے تو تمہیں کھلا رہا ہوں،
اس کو بلاؤ گے تو پھر کھانا شروع ہوگا. نبی علیہ السلام تشریف لائے, اس نے حضور کو قریب بلایا, حضور دا نام پوچھیا, والد دا نام پوچھیا, جگہ پوچھی, سارے معاملات پوچھ لے. پھر اس نے نبی علیہ السلام دی قمیض مبارک اٹھا کے حضور دے مہر نبوت نو ویکھیا, تو حضور علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ کے اے ہوا وچ بلند کی اور فرمایا ھذا سید العالمین و ھذا رسول رب العالمین. اے لوگو اے او ہے کہ جس واسطے اللہ نے پوری کائنات نو سجایا ہے, اے او ہے کہ جس واسطے اللہ نے تیرے تے میرے نو پیدا کیتا ہے, اے او کائنات دا دلہا آ گیا ہے, اے کائنات دا سردار اور والی آ گیا ہے, اے نبیاں دا سردار آ گیا ہے, نبیاں دا دلہا آ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گواہی اس نے حضور دی 14 سال دی عمر اس دے دی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مکے دے وچ ایک پتھر سی, پتھر میں جدوں بھی اودے کول گزردا سی او مینوں آکھدا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. میں جدوں بھی اودے کول گزریا مینوں سلام کردا سی, فرمایا میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. اور اللہ دے بندے ہو, جیڑا نبی سلام کرن والے پتھر نوں نہ بھولے او امتی نوں کیویں بھول سکدا ہے؟ جیڑا امتی محبت نال سلام پڑھے, حضور تے درود پڑھے, او نبی اس امتی نوں کیویں بھول سکدا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختاں دے بھی نبی بن کے آئے, درختاں نے بھی حضور علیہ السلام دی نبوت دی گواہی پیش کی تھی. حضرت انس ابن مالک فرماندے کہ اسی غزوہ تبوک تو واپسی آ رہے سی, رستے دے وچ حضور نے پڑاؤ کیتا, نبی علیہ السلام آرام کرن لگ گئے. اسی ویکھیا ایک دور درخت آیا, نبی علیہ السلام دے اوتے کھڑا رہا, پھر چلا گیا. حضور بیدار ہوئے, اسی پوچھے حضور ایک درخت آیا سی, کھڑا رہا, پھر واپس چلا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا ان تسلم علی رسول اللہ. فرمایا انس اے درخت کدوں دا اللہ کو اجازت مانگ رہا سی, یا اللہ اجازت دے تیرے حبیب نو سلام نہ کر کے آواں. اج میں اس دے علاقے چ آ گیا, اے دی قسمت جاگ اٹھی, اس نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مالک تیرا حبیب آپ ہی آ گیا ہے. اللہ اکبر, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ گھر کدی ویکھے, کدی سرکار نو ویکھے. بعض اوقات گھر مہمان اتنا عالی شان آ جاندہ ہے کہ بندے نو گھر جڑا ہے او دی شان دے مطابق نہیں لگدا. تے حضرت حلیمہ دی جڑی ٹوٹی ہوئی جھگی سی, حلیمہ گھر کدی ویکھے, کدی سرکار نو ویکھے, میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. کہ مہمان اتنا عالی شان آیا ہے کہ میں دے واسطے کیویں گھر نو سجاواں. کدی اٹھدی سی, کدی بہندی سی, سناواں سبحان اللہ تے کہہ, کدی اٹھدی سی, کدی بہندی سی, او ڈگدی ڈہندی رہندی سی, اونوں کوئی نہ نال بٹھاندا سی, اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی. او دی لنگدی کیویں دیہاڑی سی, او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی بائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی. آخر وچ مکے آئی سی, پھر آ کے او پچھتائی سی. ہر بوآ اس کھڑکایا سی, انہوں خیر کسے نہ پایا سی. جدو سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئے. آخر وچو بوآ ملے آئے, جتو خالی نہ کوئی ولے آئے. رحمت دا جھولا جھلے آئے, سرکار دا بوآ کھلے آئے. ایک دائی باہر آئیے, ایک لونڈی باہر آئیے, دائی ول جاتی پائیے, پھر اس نو پکڑ اٹھایا ہے, پھر اس نو سینے لایا ہے. آکھیا آ تینوں نال لے جاواں میں, ایک نوری مکھ وکھاواں میں. ساڑے ویڑے او چند چڑے آئے جیدہ چند بھی کلمہ پڑے آئے. ساڑے ویڑے او چند چڑے آئے جیدہ چند بھی کلمہ پڑے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ دے گھر آ گئے, حضرت حلیمہ دے گھر تے بہار آ گئی. او ڈاچی جڑی ٹردی نہیں سی او سب تو تیز ہو گئی. او دے تھڑا چ دودھ نہیں سی, دودھ اتر آیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہر چیز وچ برکت ہو گئی, میرا گھر نور علی نور ہو گیا. حضور تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ اس درخت نے حضور علیہ السلام نے جدو ویکھیا تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اج اجازت دے تیرے حبیب نو سلام نہ کر کے آواں. فرمایا انس یہ اور کچھ نہیں کرنے آیا تھا بلکہ مجھے سلام کرنے آیا.
तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने, हत्थां विच रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने। दसां गिण गिण तेरे की कमाल सुनिया, तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सुने। ते असी की ज़हूरी उलमा कराम की ते नात खान की, असी की ज़हूरी ते साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावा किथू सोना तेरे नाल। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा हुस्न बेमिसाल, आप दी शान बेमिसाल कि जिसनू बयान नहीं कीता जा सकता। हसन इब्न साबित ने जदों हजूर अलैहिस्सलाम दा चेहरा वेख्या ते आखदे ने वा अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। गल ही मुका दी हजूर, मैनू इंज लगदा है, मैं होर ते कुछ नहीं कह सकदा, मैं ये आखना कि अल्लाह ने तुहानू इंज बनाया जिवें तुहाडी रज़ा सी, तुसी जिवें चाहते सी अल्लाह ने तुहानू इंज पैदा फरमाया। और मौला अली बोले लम अरा कबलहु मिसलहु वला बादहु, हजूर जैसा ना पहले वेख्या ना बाद विच। कल कमरी लैलतिल बद्र, किसी ने आख्या हजूर दा चेहरा ते जिवें 14वीं दा चंद होंदा है, किसी ने आख्या हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, किसी ने आख्या हजूर दा चेहरा ते 14वीं दे चंद नालों भी ज्यादा खूबसूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े लोगों ने हुस्न नूं बयान कीता है, लेकिन वो एक उम्मे माबद अल खुजाइया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस औरत ने जेड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुस्न बयान कीता। हजरत मौला अली जैसा बंदा भी, मौला अली फरमांदे कि मैं बड़े बड़े नबी अलैहिस्सलाम दे हुस्न बयान करदे सुने, लेकिन जेड़ा हुस्न उम्मे माबद ने बयान कीता है कोई भी नहीं बयान कर सकता। क्योंकि आप फरमांदे कि औरतां हुस्न बयान करन दे विच बड़ियां माहिर होंदियां। जदों हजूर उम्मे माबद दे घर च गुजरे ना आप दे खैमे विचों, हिजरत वाले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नाल ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं फरमाया भी वो खैमा नजर आ रहा है, उत्थे जाओ कोई खाण पीण दी चीज होवे ते लेके आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उस औरत नाल आपने गुफ्तगू फरमाई, फरमाया भी मेरे नाल एक मेरा साथी भी है ते साडी कोई मेहमान नवाजी कर दे। उन्हें कहा जी मैं इस टाइम साडे कोल कोई भी चीज कोई नहीं। आपने फरमाया वो जेड़ी बकरी खलोती है बैठी हुई है, उसने कोई तो बीमार है बेचारी उठ भी नहीं सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि असी अगर इनू चो लवीए तो तेन इतराज तो नहीं। उसने आख्या जी तुसी इसनू किवें चो सकदे हो, ये तो बेचारी खड़ी भी नहीं हो सकती, तां ते घर बनी हुई, ये चरण भी नहीं जा सकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे नाल जेड़ी हस्ती आई है ना, अल्लाह वो ते दरख्तां नूं इशारा करे ते भी टुर पैंदे ने, ये ते फिर बकरी है। अल्लाहु अकबर। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस सिमत आ गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला फरमाने एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अर्ज की थी हजूर एक बकरी है बीमार, आपने फरमाया उसको लेके आओ। बल्कि रिवायत दिन हजूर ने इशारा फरमाया तो वो उठ के खड़ी हो गई और खुद नबी अलैहिस्सलाम को लाई और उसने अपने पैर खोल दिए। उम्मे माबद ने फरमाया बर्तन लेके आ। एक बर्तन आया भर गया, दूसरा आया, तीसरा, ओदे घर के सारे बर्तन भर गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पीता, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीता, हजूर चले गए। जदों अबू माबद आया ना, उसका शोहर रात को बकरियां लेके, उसने दूध वेख्या, उसने कहा दूध किथों आया है? उन्हें कहा इस बकरी ने दिता है। अल्लाह तो समझ नहीं आई। उन्हें कहा बीमार है, उसने कहा आज एक बरकत वाला बंदा आया सी अपने घर, बरकत वाला। उसने कहा सिफी ही ली। उस अबू माबद ने उम्मे माबद नूं आख्या कि मैनू उस बंदे दा हुलिया बयान कर, उस बंदे दा हुलिया बयान करो किस तरह का सी। उम्मे माबद ने बयान किया ते कमाल कर दिया। उसने क्या, मैं तर्जमा ते बाद इस करांगा, तुसी अल्फाज ते गौर करना, क्या खूबसूरत अल्फाज में। उसका रईतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, रईतु रजुलन ज़ाहिरल वदा अबलजल वजही व हसनल खल्क लम तइबु सुखलतुन व लम तुजिर बिही सहलतुन वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि दाजुन फी सौतिही सहलुन फी
فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ ستون وَإِذَا تَكَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْبِهَاءُ وَإِذَا سَكَتَ وَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَآسَنَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَجْمَلَهُ مِنْ قَرِيبٍ أَكَحَ الْأَهْدَبَ أَزَجُّ أَقْرَنَ۔ سبحان اللہ۔ معبد نے نبی علیہ السلام دا کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس دی وضاحت بڑی خوبصورت سی، وہ جدو بولدا سی تے او دے منہ وچ پھل جڑدے سی، اور وہ جڑے ساتھی سن جدو بولدا سی توجہ نال سندے سی، اور جدو چپ ہو جاندا سی وہ بولن دا انتظار کردے سی کہ دوبارہ کدوں بولے گا۔ بعض بندے ہوندے ان لوگاں دے یار کدی چپ بھی کر جائے گا، یعنی انہاں دی آواز ایسی ہوندی ہے کہ یار کدی نہ ہی بولے کر، چپ بھی کر جائے۔ تو اس نے آکھیا نبی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جدو بولدے نے لوگ غور نال سندے ہیں، اور جدو چپ کر جاندے ہیں دوبارہ بولن دا انتظار کردے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں اور کیا خوبصورتی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان فرمائی، اور یہ تسلسل پھر چلتا آ رہا ہے۔ اور جدو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، امام عشق و محبت، آپ ان کسی نے آکھیں کہ حضور نان پارا ایک ریاست ہے، لوگ شاعر او دا جڑا والی ہے اس دی تعریف بیان کر دیں، پیسے وصول کر دیں، تسی بھی لکھو۔ آپ نے فرمایا بالکل اسی بھی لکھ دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم پکڑاؤ، انہوں نے کاغذ قلم پکڑایا تھے، آپ نے لکھیا، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور آخر میں کہا احمد رضا میں ان دنیا داروں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی مدح، ایسی توصیف اور ایسا حضور علیہ السلام دا حسن مبارک۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حج واسطے جا رہے ہیں، وادی حمرہ وچ رکے، سنتا رہ گئی، حضور خواب وچ تشریف لے آئے، فرمایا میرے علی سنتا چھڑ دیتی ہیں۔ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب جدو حج تے گئے نا پہنچے اور پھر مدینہ پاک حاضر ہوئے، اتھے آپ نے کلام لکھیا کہ حجرے تو مسجد آؤ ڈولن، حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن، نوری جہات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، سب جنوں ملک ہوراں پریاں۔ اور پھر یہ تخیل ہے کہ حضور تشریف لے کے آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے چادر مبارک اوڑی ہوئی، پھر آپ عرض کر دیں لاہو مخت مخطط برد یمن، حضور یمنی چادر اتارو نا، لاہو مختی مخطط برد یمن، جھلک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو وادی ہمرا سن کریاں۔ اور پھر تخیل دے اندر جاؤ تے حضور علیہ السلام نے جدو چہرہ بھی کھایا، پھر آکھا سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا۔ اور پھر احساس بھی ہویا کہ میرے علی تو کتھے جا کے اکھیاں لائیاں، پھر آکھیا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی۔ بزرگاں نے کیا عاجزی دی کمال کر دیتی، انتہا کر دیتی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چاہ۔ جدو اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دیدار واسطے عرض کی تھی، اور ایک کلام لکھیا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر جدو پورا کلام لکھیا پھر بھی دیدار نہ ہویا، تو پھر آخر چاکیا کون پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جدو ایک گل کی تھی تو پھر حضور علیہ السلام حجرے تو باہر آ گئے، نبی علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ امام عشق و محبت امام اعلیٰ حضرت، کیا نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ عاجزی ہے اور کیا ادب ہے۔ آپ دے زمانے دا ایک شاعر سی ماشاءاللہ، ہمارے راشد صاحب جو ہیں یہ بڑے شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، تواڈی نظر آپ دے دور دا ایک شاعر سی وہ جدو گیا نا نبی علیہ السلام دے روزے دے،
حضور علیہ السلام دے روزے دے سامنے دو درخت سن کھجور دے. اس نے نقشہ کھینچا, اس نے کہا حاضر ہیں یوں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے, کیا بات. حاضر ہیں یوں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. جدو آل حضرت کو پتہ لگا آپ جلالے چاہے, آپ نے شاعر نے بلایا, فرمایا کہ تو ایڈا گستاخ ہے, تو حضور دے روزے نو خیمہ لیلا نال ملا دیتا. اس نے کہا حضور معافی, تسی تصحیح کر دے ہو. آپ نے تصحیح کی تھی تے کمال کر دی. شعر و شہری شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. شعر و شہری شہریار اپنی جگہ, نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. حضور دی ایسی نعت, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. یہ کیا اعلیٰ حضرت کا تخیل ہے, کیا عشق رسول ہے. اس نے کہا حضور تسی میری تصحیح کر دو. فرمایا پہلا فکرہ تیرا ٹھیک ہے, دوسرا میں درست کر دینا, تسی توجہ کرنی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پہلا فکرہ تو بالکل صحیح لکھا ہے کہ حاضر ہیں یوں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے, اور دوسرا فرمایا ان کہ حاضر ہیں یوں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. حاضر ہیں یوں درخت گنبد شہوالہ کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میرے آقا امام عشق و محبت, امام اہل سنت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا عشق اور محبت آپ کو عطا ہوا ہے. آپ دے دورے کسی نے آپ کو فتویٰ پوچھا کہ ایک مولوی صاحب نے جڑے حضور نو یتیم آخ دے, یتیم, آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام تو خارج ہے جڑا جان بوجھ کے حضور نو یتیم آکھے. اس مولوی صاحب نو جدو پتہ لگا وہ آ گیا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ. اس نے آکھا جی تسی میرے تے فتویٰ لایا, ہن دسو اگر اسی حضور نو یتیم نہ آکھیے تے کی آکھیے؟ تسی دس دیا. فرمایا ہاں احمد رضا بتائے گا کہ حضور کو کیا کہنا ہے. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور کو کیا کہنا ہے. اس نے کہا حضور دسو. آپ نے قلم اٹھایا, فرمایا لکھ, حضور کو کہو حضور اقدس. آپ کو سمجھ نہیں آئی. حضور اقدس تفضیل دسی گا, قدس سے اقدس, حضور اقدس قاسم النعم, مالک الارض, رقاب امم, معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی, کاشف الکرب رافع الرتب, معین کافی حفیظ وافی عفو عافی, غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب, مالک الناس دیان العرب, ولی الفضل جلی الافضال, رفیع المثل ممتنع الامثال, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الدہا, شاف روز جزا, دافع جملہ بلا, امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا کہ احمد رضا سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ حضور کو کیا کہنا ہے. اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی نو لوگ سمجھ دی کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ گستاخی ہو جائے, لوگ خاموشی اختیار کر جاندے, کمپرومائز کر لیندے. اگر ساڈے مثال دے طور, میں تو مثال نال سمجھانا چاہ رہا ہوں, کوئی محسوس نہ کرے جدو کوئی شخص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کردار تے انگلی اٹھائے, تسی او دے نال بیٹھ جاندے, تواڈے ماں دے بارے کو گل کرے تو کوئی بندہ بیٹھ دے اس کو کہہ رہے اس نے میری ماں دے بارے فلاں گل کی تھی, تو پھر اما عائشہ تے ام المومنین, تمام مومنہ دی ماں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنہ دے روحانی باپ. جدو کوئی باپ دے بارے کہنے والے نو اچھا نہیں سمجھدا, اس دے نال سلام نہیں لیندا, اس دے نال بیٹھنا گوارا نہیں کردا, پھر اسی اس آیت دی ذات وچ پھر آ رہے ہیں کہ محبوب ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے مال, تمہاری جانیں, تمہارے اولاد اور تمہارے مال جن سے تم محبت کرتے ہو اور اپنی مکانات جن سے تم پیار کرتے ہو, اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. یہ میں عقیدے دی گل عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت, صحابہ کرام دی محبت, اہل بیت اطہار دی محبت اور غیرت ایمانی ساڈے وچ ہونی چاہیے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مسلمانہ دا کمانڈر, مسلمانہ دا عظیم بادشاہ,
جس نو پتہ لگا کہ ریجینالڈ ایک بدبخت سی، آپ نے اودے نال پہلے معاہدہ کیتا، کچھ علاقہ اس نو دے دیتا اور کچھ اپنے کول رکھ لیا۔ اس دی عادت سی کہ جڑے حاجیاں دے قافلے جاندے سی انہاں نوں لٹ لیندا سی۔ ایک قافلے وچ سلطان صلاح الدین ایوبی دی ہمشیرہ بھی جا رہی سی، اس نے اس قافلے نوں روکیا، مسلماناں دا سامان لٹیا۔ پھر اس نے جڑی گل کی تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں تم اپنے نبی کو بلاؤ جو تمہاری مدد کو آئے۔ یہ توہین آمیز جملے آپ دی ہمشیرہ نے جدو سلطان صلاح الدین ایوبی نو آ کے دسے، آپ نے قسم کھا دی، آپ نے فرمایا اس ٹائم تک چین دی نیند نہیں سما گا جدو تک اس بدبخت نو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لے۔ 2.5 سال سلطان صلاح الدین ایوبی تھلے نہیں ستا، لیٹ کے بہ کے سو جاتا سی، پلاننگ کی تھی۔ پھر جنگ حطین دے وچ آپ نے انہوں نے شکست دی تھی، باقی سارے نو آپ نے امان دے دی تھی۔ جدو بدبخت آپ نے سامنے آیا نا، آپ نے تلوار نکالی اور اس نے زمین تے پٹھے اور دے اتے بہ گئے۔ فرمایا بدبخت تو آکھیا سی اپنے نبی کو بلاؤ مسلمانوں جو تمہاری مدد کرو، مجھے حضور نہیں بھیجا ہے، میں نبی علیہ السلام تے بھیجن تے آ تیری گردن اتار، اور یہ آ کے اس دی گردن تن تو جدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عشق اور محبت ایمان دی اصل ہے۔ باقی اعمال تے انسان تکیہ نہیں کر سکتا، یہ وہ عمل ہے کہ جس تے انسان ناز کر سکتا ہے کہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام انا سید المرسلین یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت والے دن رسولاں دی سرداری میرے کو ہوئے گی، اور میں گل فخریہ نہیں کہہ رہا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا قیامت میں سردار ہوں، اس پر بھی فخر نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا بیدی یوم القیامت مفاتیح الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت دی چابیاں میرے ہاتھ سے دے دے گا۔ فرمایا انا قائد میزا وفد، جب وہ چلیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ انا خطیب میزا انصتو، جب سارے چپ ہو جائیں گے تو میں بولوں گا۔ جب رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں بولے گا تو پھر میں کلام کروں گا، پوری مخلوق کا مقدمہ میں لڑوں گا قیامت والے دن۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت والے دن تے سب نہیں مان جانا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعوت فکر دیں دے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام دی محبت دی دلیل جڑی ہے وہ ساڑھے عمل تو واضح ہوئی۔ اگر ساڑھا عمل جڑا نا ایسا کہ دعوت غلامی رسول دے، نبی علیہ السلام فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ نے نماز میں رکھ دیا۔ حضور جب تھک جاتے تھے بلال حکم دیتے تھے بلال اذان کہو ہم نماز پڑھتے ہیں، میں تھک گیا ہوں بلال اذان کہو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت حضور علیہ السلام دی اطاعت دے ذریعے ممکن ہے۔ حضور دی اطاعت دلیل ہے نا جی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بندہ محبت دا دعویٰ کرے، دعوے دی دلیل نہ ہوئے تو کی فائدہ؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان دی جڑی زندگی بنتی وہ عمل دے ذریعے ممکن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ تے میں چند گلاں، میرے عادت ہے کہ میں ہر بیان دے وچ آخر تے دعوت فکر دین واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چند گلاں، آپ دی جود و سخا، آپ دی اطاعت ہے، وہ صرف عمل دی نیت نال عرض کردا ہونا۔ حضور علیہ السلام دے چچا نے حضرت حمزہ، حضور دے بھائی بھی نے رضائی بھائی، حضور دے چچا بھی سن اور آپ دے بڑے گہرے یار، آپ دے کمانڈر۔ غزوہ بدر وچ حضور علیہ السلام دی فوج نو کمان کران والے حضرت حمزہ۔ اچھا جنگ احد دے وچ حضرت حمزہ نو شہید کر دتا گیا، اور کس دردناک طریقے نال شہید کیتا گیا۔ وحشی ابن حرب اس نے حضرت حمزہ نو نیزہ ماریا جڑا آپ دی ناف وچ لگیا اور ناف تو پار ہو گیا۔ پھر حضرت حمزہ دا جسم چیریا گیا، آپ دی اکھاں کٹ دیتیاں، آپ دے کان کٹ دیتے، ناک کٹ دیتا گیا۔ آپ دی ہمشیرہ نے آپ ناخناں دے پوریاں تو پہچانیا کہ میرا بھائی ہے، سارا چہرہ بگاڑ دیتا۔ اتنی دردناک شہادت حضور علیہ السلام دے چچا جی حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ ای وحشی ابن حرب
8 ہجری دے وچ جدوں مکہ فتح ہو گیا، اس تو بعد جنگ حنین تو بعد نبی علیہ السلام دے کول حاضر ہویا، اینو ویکھ کے صحابہ نے تلواراں کھچ لئیاں کہ اس کو اسی قتل کرنے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ حضور نے بٹھا لیا سامنے، عرض کی تھی کہ حضور میں وحشی، فرمایا تو قاتل حمزہ؟ عرض کی تھی جی، میں معافی دا طلبگار ہوں۔ فرمایا جا میں تنوں معاف کر رہا ہوں۔ اللہ میں معافی منگنا، فرمایا جا معاف کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ تو ایک کیتا کر کے میرے سامنے نہ آیا کر، میں نے اپنے چچا دی یاد آندی، معاف میں تنوں کر دیتا ہے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ تسی سمجھ سکتے ہو کتنا دردناک لمحہ ہے کہ ایک امتی نو نبی کہہ رہا ہے کہ تو میرے سامنے نہیں آنا، لیکن حضور انہوں دا ایمان قبول کیتا، انہوں نے صحابیات دے درجے تے فائز کیتا، جنتی نہیں صرف جنت دا وارث بنایا، معاف بھی فرما دیتا۔ فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، میں نے اپنے چچے دی یاد آگی۔ پھر دعا کر دے سن کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع دے کہ میں اس عمل دا کفارہ ادا کرا۔ پھر اللہ نے موقع دیتا۔ حضرت صدیق اکبر دے دور وچ مسیلمہ کذاب نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا، صحابہ کرام جب لڑن واسطے گئے کہ اے بھی شامل سن اور دعا کر رہے سی یا اللہ اس مسیلمہ کذاب نو میرے ہتھوں واصل جہنم کرے۔ اور پھر اللہ نے انہوں نے موقع دیتا کہ خود کہنے کہ میں دیکھیا کہ مسیلمہ ناصر ایسی، میں اس نے نیزہ ماریا اوتھے ہی واصل جہنم ہو گیا، اور میں اللہ دا شکر ادا کیتا۔ اور بعد اچ کہندے سی قتل تو خیر الناس و شر الناس، میں نے سب سے بہتر بندے کو بھی قتل کیا اور سب سے برے بندے کو بھی قتل کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ کہ قاتل سامنے موجود ہے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے قابل تقلید ہے اور قابل تعمیل ہے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ یتیم آئے، میں آخری گل عرض کر، یتیم آئے عرض کی حضور میرا ایک گواڈی ہے، او دی کھجور دا ایک تنا جڑا ہے وہ ساڑھے گھر آیا ہوا ہے، کھجوراں جدوں پک جاندیاں وہ پھل ساڑھے گھر بھی ڈیندا ہے، میرے بچے کھان لگدے نا اے آ کے منہ وچوں کڈ لیندا ہے، تسی اینو آکھو کہ او تنا جڑا ہے وہ مینوں دے دے۔ حضور نے اس نو بلایا، فرمایا کہ بھئی میرے نال ایک سودا کر لے۔ اس نے کہا کہ وہ منافق آدمی سی، اس نے کہا کہ فرمایا کہ ایک تنا اس نو دے دے اس غریب نو، اس دے بدلے جنت وچ میں تینوں ایک درخت دے دینا۔ اے وہی دے سکتا نا جڑا مالک ہوگا۔ فرمایا اس دے بدلے جنت وچ ایک درخت لے لے، اے تنا اس نو دے دے، قبول ہے؟ اس نے کہا مینوں قبول نہیں۔ منافق آدمی سی، وہ چلا گیا۔ حضور دے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دہدہ، عرض کی تھی حضور اگر میں یہ سودا کروا دینا کیا مینوں جنت کا درخت مل سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم کروا دو تو تمہیں مل جائے گا۔ فوراً پیچھے گئے، گلی وچ مل گیا۔ ابو دادا انہوں کہنے لگے یار تو میرے نال سودا کر لو۔ اس نے کہا میں نبی نال نہیں کیتا تے تیرے نال کیوں کر؟ فرمایا سن تے صحیح۔ اس نے کہا قیمت کی دیو گے؟ اس نے کہا میرے باغ دا نام سنے، 600 کھجوراں تے مشتمل ابو دادا دا باغ پورے عرب دے وچ مشہور ہے اور اس جیسا پھل کسی دا بھی نہیں۔ فرمایا پورا باغ لے لے، ایک تنا اس نو دے دے، منظور ہے؟ اس نے کہا مینوں منظور ہے۔ آپ فوراً آئے نبی علیہ السلام کو، حضرت ابو دہدہ، عرض کی تھی حضور مینوں پھر جنت دا درخت مل گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور میں سودا تے کروا دیتا۔ فرمایا ابو دہدہ او جڑا ایک درخت ملنا سی او تے ایک تنے دے بدلے ملنا سی، تو تے پورا باغ ہی دے دیتا ہے۔ اللہ نے تنوں جنت وچ اتنے باغات عطا فرمائے کہ جنہاں نوں گنیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جود و سخا والے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبین، اے یتیموں کے سہارے، اے غریبوں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ دعوت اسلامی دا ایک مدرسہ موجود ہے تواڈے گاؤں دے وچ الحمدللہ، کئی بچے ساڈے جامعۃ المدینہ دے وچ عالم کورس کر رہے ہیں، وہ اتھوں حفظ کر کے گئے نے ماشاءاللہ۔ یہ تواڈے سارے چاکالیاں واسطے بڑی سعادت دی گل ہے۔